ଶିଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଚୁଲି ଜଳେଇବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେଇ ପାରୁନି, ଚୁଲି ଲଗେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ତେଲ ପଡ଼ିକି ଆମର ହବ ଚିକେନ। ଆଳୁ ପକେଇବାକୁ ଫ୍ରିରେ ଆଜି ଦୁଇ ପିସ୍ ମୋତେ ଅଧିକା ଚିକେନ୍ ଦେବ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତା କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମୋର ଆଜି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି ବସିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ଆଉ 2 ପିସ୍ ଚିକେନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖାଇବି ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ନହେଲେ ଏଠି ମା ପଳେଇ ଆସିଲେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କୁହ। ଲଜ୍ଜା କଥା କହିଲେ ତ ଲୋକମାନେ ହସିବେ ନା, ତୁ ଯେମିତି ହସିଲୁ ଲଜ୍ଜା କଥା କାହିଁ କହୁଛ ସେଇଭଳିଆ। ମା କରୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ସେ, ଆଉ ସେଠି ସେ ତାଙ୍କର ମତେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ମାନେ ପରିବେଶ। ହଁ ବିଶ୍ୱାସ ସେଇଭଳିଆ, ତାଠୁ ଆହୁରି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ହଁ ବା ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହିଲି ଆମର ଚୁଲିରେ ହବ। କହି ହବନି, ପାଣି ଆସି ଯାଉଛି ପାଟିରେ। ওই টিম নে খা খা বেটি মো তাକୁ ଦେନି ବା ଦି ଜଣ ପୁରା ଗୋଡେଇବ। ଯଦି କୋଉମାନେ ରୋଷେଇ ଶିଖିନାହାନ୍ତି, ମାନେ ରୋଷେଇ ଶିଖନ୍ତୁ ନ ଶିଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଚୁଲି ଜାଳିବା କୋଉମାନେ ଶିଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଚୁଲି ଜଳେଇବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ନେଇଯିବେ ଜରି, ତାପରେ ନେବେ ମାଚିସ୍। ଆଳୁ ଭଜା ପିଲାଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେଇ ପାରୁନି, ଚୁଲି ଲଗେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି ଆଳୁ ଧୋଇକି ରଖିଛି ରେଡ଼ି କରିକି। ସେପଟେ ମସଲା ବଟା ହେଲାଣି, ମସଲା ବଟା ହେଲାଣି, ସେ ଲାଗିଲା ମାନେ ଆମର ଏବେ ହବ ଝୋଳ ହବ। ଗାଁରେ ଯେମିତି ହାଲୁଥିଲା ଆମର ଚିକେନ୍ ଝୋଳ ପ୍ରକୃତରେ ହଉନି, ଆମର କାରଣ ଦେଖ ପରିବେଶକୁ ଦେଖ, ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ନୁହଁ। ବସେଇ ଦେଇଛି ପିଲାଟି ଆମର ବସିଗଲା। ଧୂଆଁ ନୁହଁ, ମାନେ ଚୁଲିଟା ଲାଗିଛି ଦେଖ। ତାକୁ ଯୋଉ ତମେ ଧୂଆଁ କହିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି। ତ ଏବେ ଆମର ପଡିବ ତେଲ। ବସିବାକୁ ଏପଟେ ଧୂଆଁ କରିବ, ମତେ ଏପଟେ ବସେଇଲାଣି। ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟୁଲ ରେଡି କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ହେଇଛି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍, ବୁଝିପାରିଲେ? ମୁଁ ହେଇଛି ରୋଷେଇ ମ୍ୟାନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ପକା ହେଲା। ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ତେଲ ପଡ଼ିକି ଆମର ହବ ଚିକେନ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦିଆଯିବ ଆସନ୍ତୁ ଖାନାଟା। ପୁଣି ଗୋଟେ କମେଡ଼ି କରୁଥିଲେ ବହୁତ ପୁରୁଣା, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଏଠି ଧୂଆଁ କଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ମୋତେ ବସେଇକି ପାଟି ଆଜି ସେ ମୋତେ କରିଛି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍। ସୋ ଫ୍ରିରେ ଏବେ ପଡ଼ିବ ଆମର ଆଳୁ। ଆଳୁ ପକେଇବାକୁ ଫ୍ରିରେ ଆଜି 2 ପିସ୍ ମୋତେ ଅଧିକା ଚିକେନ୍ ଦେବ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତା କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍। ପିଲାଟି ଚୁଲି ଜାଳି ପାରୁନାହିଁ, କେତେ ଧୂଆଁ ବଣ କଲାଣି। ଓ କି ଦୁଃଖ। ମୁଁ ଜାଣିଛିନି ମୁଁ no, 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 no. ମେଣ୍ଡିରେ ଚୁଲି ମୁଁ ଜାଳି ପାରିବିନି। ମୋ ଚୁଲି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି। ଚିକେନ୍ ଟା ଚୁଲିରେ ହବ କି ଗ୍ୟାସରେ ହବ, ମା ମାଇଲେ କିଛି ଆଡୁ ମୋର ଆଜି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି ବସିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ଆଉ 2 ପିସ୍ ଚିକେନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖାଇବି। କଣ ଏମିତି ଟେରି ଦେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ ତ ଏତେ ଟେରା ନାହିଁ। ଦେଖ ଆମ ଟମି ଆଇଲାଣି, ଆମ ଟମନ ନା ଇଏ ଆମ ଟମନ ନୁହଁ, ଲେକିନ୍ ତା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଟମି, ଏଇ ଆମ ଟମି କି ଦେଖ, ଟମି କୁଆଡେ ଗଲା? ଆମ ଟମନକୁ ଦେଖିଲୁ। ଫାଇନାଲି ମା ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଠି ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ନହେଲେ ଏଠି ମା ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଆଉ ଏଠି ଦେଖ ପୁରା ଆମର ଟମନ, ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଟମନ। ସେଠି ମା ଆମର ଚୁଲି ଜାଳିବା ଦେଖଉଛନ୍ତି। ଏଠି ପିଲାଟି ବସିକି ଏଠି କେତେ ଭାଷଣ। ଏଠି କୁକୁର ବି ଅଛି, କୁଆ ବି ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ଏଠି କୂଅ ବି ଅଛି, ମାନେ ଏମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବେଶକୁ ଆସିଛୁ। ଏଠି ଘର ବି ଅଛି, ପକ୍କା ଘର ସହିତ ଚାଳ ଘର, ସବୁ ସବୁ ନା ଗାଁରେ ଗୋଟେ କି ଚାଳ ଘର ନାହିଁ ନା, ସବୁ ଏବେ କରିଦେଲେଣି ପକ୍କା ଘର।
देखो फाइनाल मामा आसिक ढिंकी से कुटी देले माने चुली से जाली देले देखा जाऊ फाइनाली एपटे आम भात हो गलानी रेडी हो आसले आउ अल्प समय हो बढ़िया सुंदरिया भात धला भात तो चलो जा तो ये आम मैडम कर माने मु करुनी मुझे पलि आसनी खरीका नापी तब आलू चाल गोल दबा आलू भी नाली पड़ पड़ आसला लुण पड़गला लुण देखिपे ये आम पड़गला लुण एवं पड़ हलदी देख ए पड़गला हलदी एवं आम गोला हम गोलेवा दायित्व मोर तो चलो आम गोलेवा आलू पिलाटी आमर कर देखिए आम आलू पूरा रेड रेड होगा आलू कढ़ा हम देख पिला चुली जदि एड़िकटे हम से धुआं बोले तो कौन हम मु तो पूरा पास हो गनी फेल हो ना कौन मामा लगे दे जाते पिलाटी तार फुंकुची पके कड़ा ये रढ़ पड़गला बास हेनी ना आलू काढ़ी तेल आवश्यक पड़े तो ये आम आलू कढ़ाई गला हम पियाज भजा तेल आण तेल आण तेल आण तेलटा पाखरे ही थुआई मो कौन कहमी ये पिला को कह आसीगले आमर मामा पेज फपाड़िया एपटे कड़े गले आपटे आमर पुणी पड़गला तेल अल्प अल्प तो ये आमर पड़ब पियाज देख एबे आमर तेल पूरा गरम एबे पड़गला आमर पियाज चलिए परिवेश को माने एते सुंदर परिवेश ये धोबे चिकेन 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 ये चलला आलू ना सॉरी पियाज भजा आ मम्मी से चलले पेट पूजा करने परिवेश केते सुंदर गछ ता भितरे करूछंती हमर चिकेन माने तुमको से पचारि के रोसे करछन माने आ केबे तुम रोसे शिखिबो केबे शिखिबो केते दिन आ नागिबो ट्रेनिंग कंप्लीट होबा को मम्मी के तो खाउछि रो मां शांत नाही वीडियो देख दे के देख दे तो फाइनल पिया दिला मैं जाई के पड़े मामा अंक पाखु मामा एठी चलचंदी चिकेन धोइबा मामा चिकेन धोई तुमको केते खुशी लागुच को हैं चिकेन धोई तुमको केते खुशी लागुच बहुत खुशी लागुच धोई किनी करदेमी तुम कॉल लज्जा कथा कहले तो लोक माने हसिबे रे तू जेमिति हसिलु लज्जा कथा काई कहउछ सेगला एपरा हमर पियाज धोइया को इच्छा नथला माने कोन कहबे चिकेन धोई केते खुशी लागुच खुशी नाही दुख खाली के धोना धोइया हां एटा तो सत्य कथा तो फाइनल आमर एठी चिकेन धुआ चलछि देखो आमर केते सारा चिकेन एठी कढ़ा गला आ एठी मामा चिकेन धोई दो सेपटरे आमे एपटरे मम्मी मते मम्मी एकुडिया एकुडिया खाई दउचंती अमृत भंडा आ हमको दउ नांती ये पियाज केते बेले हबलो महारानी हे गलाणी केते बेले सरीबो पियाज हलाणी चिकेन चिकेन आना न लंका गुंड पड़िबो इथरे टिके कलर हबो कलर आ मामा का हाथ को पळे आछि धुआ चिकेन एबे हमर पड़िबो चिकेन चिकेन देखो एठी हमर चिकेन तो पड़ी चलछि सेपट रे देखो पुसी के ये किंतु के किछ कोन मो टिसु इतले गोडे खाई थाना तक गोळो दीदी तो पके दिबो एठी हमरो नातू मामा करूचंती बढ़िया से आ सेठी से तंगर मत लागुची गोटे नुआ जगह को आमे आसीछु माने परिवेश हाँ विश्वास से आहरी बढ़िया लगुच हाँ बा से तो कहीं आम चुली हम परिवेश को ये अमृतभंडा खिया को मझे मझे टिके तो आम चिकेन के पड़गला ख्याल परिवेश पूरा परिवेश बढ़िया मझे मझे जो कहते कौन टे खाती ये खाई दे कौन खाऊ अमृतभंडा तो देखी पारे ये आमर अच्छी टमन आठी मुझे खाऊ अमृतभंडा मामा खाइबू अमृत ना ना मोर शोष कलानी पानी में दे जाई चिकन चल चिकन
ନା ନା ଆଜି ତମେ କେତେ ଖୁସି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆମର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଖୁସି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଖୁସି ହେଇଗଲା ଆଉ। ହଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା ଆଣିବି फाइनली आम चिकेन रेडी रेडी ହେଇନି। काश्मीरी चिली पाउडर तो फाइनल देखी पारे चिकेन तरकारी पूरा माने कषा हवा को पूरा रेडी आसिलानी आठी आमर टमुरी 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 नुह ये टमुरी भाया देखा गोटे डगुरी डग 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 सी जगी आठी पूरा एत सुंदर कही हबनी पानी आसी जाऊँ पाटे आठी आम टमाटर पूरा रेडी आ सुंदर परिवेश देखी पारे आ सहित चिकेन तरकारी कषा चलती सहित आलू पड़ो माने एति खाली चिकेन आलू पड़नी आज पूरा जोरदार है गंठी माड़ मजा कौन कहे अजा अजा कौन कहती अजा कौन कहती गंठी एम टमाटर दिहब टमाटो एत सुंदर कलर आई रियल रे जी न देखा जाऊँ बहुत सुंदर है कष दिशुच कष कलरटा के सुंदर है मुझे मसला एवं टेस्ट कर आग को कषा टेस्ट करेंगे कषा देख जना पड़ूनी निपाई मैंने यहीटा को देखिए जापर के सुंदर है चिकेन कषा कढ़ा चिकेन कषा कढ़ा चिकेन कषा खाइबा अपेक्षा हाँ ना अभी किस्ती हो ना खाई ब्यूटीफुल लुण है मसला मसला पड़गला मामा लेग पीस ना चिकेन कषा भल लगुच भल है टेस्ट फिस्टी कषा जाऊँ ये मसला बढ़िया छुआ जन्म कर भोक के ओई टीम ने खा खा बे टीम ताकू देनी बे टीम खाई खाई चिकेन कड़ा चली मम्मी बाढ़ तरकारी बड़ा बास्ना हो भात बड़ा चिकेन तक बाढ़ व्यस्त ये बाढ़ आमर मैडम ये शोक मोबाइल कड़ कड़ धड़ धड़ कर आम भात को अच्छी चिकेन माड हम चिकेन माड पानी जाने नहीं पीवा नहीं पानी ठंडा आलू गोटे कर देबो चामच के तले फोपाड़ी बनी ना चमचा हमरा एतर गुळैबा गोटे आलू को रुबिता जी आते ना मजा है कौन सा खान होना है एक होना तो बस खाई था मजा है मजा अब ये भी मजा है अच्छे था खादा भात है ना पकड़ते थे आज ये वीडियो तुम तो देखो नहीं हम जानने जल्दी देखो डूबी अंश तुम समझते मिस कर चलो तो न आसी भूल कर दला ना कौन हेलो बाबूला फोन उठेनी बाबूला फोन उठेनी ऊपर उठने जाओ मामा
ଥଣ୍ଡା ହବ ଏଇ ଥଣ୍ଡା କଥା ଇଏ ବି ଦବ ଇଏ ବି ଦବ ସେ ଛୁଆ ଦେଇଛି ଏ ମୁରି ଡାକୁନା ଗୋଟେ ମୋ ଏଭଳିଆ ପ୍ରେମ ତମେ ଦେଖିନଥିବ ଜାଣା ଦି ଜଣ କୁକୁର ସେ ଭାତ ଏଥିରେ ଚିକେନ ତରକାରୀ ଦେଖ ଚିକେନ ହେଲାଣି ଗୁଲି ଗୁଲି ଗୁଗୁଲୁ ଗୁଗୁଲୁ କ୍ୟୁଟି ଛୁଆ ଦେଇକି ତା ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ତାପରେ ମା ଘରେ ଆସିକି ଖାଇବୁ ହେଲା ଆମେ ପଳେଇଲା ପରେ ଓଇ କୁଆଡେ ଗଲା ମା ତତେ କୁଆଡେ ଗଲା ବେ ମା ତତେ ପୁରା ଗୋଡେଇବ ହେଇଥିଲେ ଗୋଟେ